Ugmang adlaw na ay ka-38 Patronal Fiesta ni Senyor Santo Niño sa Barangay Bula, Enero 15, 2016. Tungod niini, all set na ang Fluvial Parade. Tungod usa ka final briefing kagahapon ang gilatag sa mga opisyales sa mga angayang sundon nga pamaagi alang sa kaluwasan sa mga musakay sa matag sakinang pandagat nga moapil sa Fluvial Parade. Usa sa gisgutan nga ang mga kapitan sa bangka wala nakainom. Matag sakyanan usab, gikinahanglang dunay life jacket ug dapat duna usay manifesto o listahan sa kinsa mang musakay. Pag narin sa siguro nanay distansya ng kulbag, makita din nga po din musunod, inahilan na musunod na sa professional kasi itong number 2, number 3, number 4 nga na ayok nung matuman na ito na siya. Ana sa kapin usa ka gatos ka sakinang pandagat ang gilaumang moapil sa Fluvial Parade nga magsugod alas 6 sa buntag gikan sa Kongson Ice Plant ug molibot sa Fishport. Hangyo sa opisyales sa mga katawhang makisilibrar nga kung pwede dili na modala og mga bata aron sa ilang kaluwasan. Ang maong Fluvial Parade pagdumalaan sa Philippine Coast Guard kauban ng Philippine Navy. Kung sa gusto mo uban, mo sayo lang dire kay natin mga vessels nga andam para sa ilaha para maka-experience po sila kung sa fluvial position. So ang tanan mga vessels they are willing to accept any passengers nga mo kuyog mag-enjoy sa atong fluvial position. Sa amphibian, kung diin isakay ang imahe ni Senyor Santo Niño, limitado lang ang makasakay. Ana alamang sa 30 katao ang seating capacity niini. Jessa Laduna, Brigada News.